速度比慢点。对对对。 Zhang Xiaoqian is experimenting with horse hoof sound effects as a Foley artist for a Mongolian film. Wei Junhua teaches her how to gather sounds and tools. However, the backlog of TV series at the studio means the film is postponed until after the break. Zhang heads home for the Chinese New Year. 马家沟的要下吗？马家沟的。 Zhang's grandmother lives nearby and has come to welcome her home. 为啥大儿挺好的？挺好的，觉得你们好，谢谢。外头凉吗？冷吧？冷，小手凉。The director of a children's film arranges to meet with Wei. He hopes that they can cooperate on his movie, for which filming has just wrapped. 你得给他个电话，完了我走以后呢，他后面那个片子的，他给你直接就联系。对对对。我一听儿童片呀，说这真是挺有。它是一个院线电影，是吧？院线电影。原先的，维和的房子抓得好。还讲究那威和的房子，山口我跟你说啊，威和的房子，最近马上要进入那种大的装修。我们做一个国际公司，真的希望将来咱们还有合作。老峰去过，我们做这个的目的是将来想自己做资金，自己拍片，而且呢，专门要做儿童。 哎，好啊！找别人要钱做片子太累了，是很累，对。各位老师学完了基础，还学做饭了，是吧？学做饭好，学做饭好，真好啊！我天哪，这样还自己会做饭啊，在家老舍不让你做呀，对吧？就得学，知道吗？咱俩总是撒不开手。对。 起码是有一个能力，看，是吧？看着啊，这个煮的时间比较长，你跟那个什么师哥师姐关系处的好吧？挺好的呀，是吗？有什么活儿能多抢着干，年纪小，必须干活，必须干活。对，看你都胖了，可能是3碗米饭。是吗？哎呦，今天最高兴了啊！ 小孩子一回来，拿着还盼着。等会儿代表我们会迎你的心情，沸腾了，知道吗？我觉得朋友吧，不一定说，哎呦，这做成了就是朋友。对对对。不做成也是朋友。对。我说我呢就，来给你们那边加上水，谢谢。你也加。我说前期你不让我帮忙，这会儿让我帮忙，我帮不上了。好的，谢谢。给老峰，你给老峰倒上。我跟你说啊。 这个小孩去千万马虎不得，你知道吗？对啊。他，你失真了以后，就感觉到怎么说呢？就是小孩的味道和感觉就不行了。对啊，对。拍的过程中，给了你个区别。哎呀，所以我觉得应该有更多的人为这个儿童这个影片呀，对，多做点贡献，真的。可是你说现在这孩子有什么可看的呀？没有啊，真的，咱们不管付出多大努力，就是说这件事呢，一定给他做好。亲爱的朋友们，马年的钟声马上就要敲响了。此时此刻，我们几位也是各自点亮了一盏走马灯。 要陪伴大家一起守望甲午马年的到来。既然是马年要到了，那我就提议咱们用“马”字
Like many children in China, Zhang Xiaoqian was not raised by her parents, but her grandmother. 从出生，我正好就退休，就一直我带着。他爸妈妈上班都太忙了，一天到晚的。他说去滑冰去，我就带他滑冰去；他说去游泳去，我就带他游泳去。一天我们家俩就在外边就是个疯子，反正他说干嘛就干嘛，从来也没说奔个目标。 Zhang has always loved music and performing, yet she's chosen Foley production as her career, a behind-the-scenes job. But her parents respect her wishes and haven't interfered. 主要是我觉得是机会和缘分，有幸能够去接触到这个行业，就是这个能够在我的人生当中、生命进程当中，我能够够得着。 Zhang uses the New Year's break to identify the sections of the movie which she needs to add Foley to, and to think of what tools she can use to create the sounds. 因为这个电影是民族的一种感觉，所以首先要找的是民族的那种味道。可能在这样的感觉下面，它，就包括拿刀的一个动作，它都会是一种汉子的一种这种感觉。所以他的马肯定也是吃那方水土的一种感觉，对。 Zhang has come to the old Tianjin foreign commodities market, hoping to find the tool she needs there. 这个应该跟普通的那个珠子的声音没有什么区别。你把这串给我拿，我刚才听这串声音好像啊，它这是菩提子的声音不一样。对，听声音是什么意思？因为我做的是声音啊，做声音的。我是为了买这个东西，因为我在找不一样的声音，就是因为它属灵的东西出来和普通珠子出来声音不一样。不挺神奇的，你说的。拿回来了，谢谢。这段给150。等我想想，不是，我不是为了买东西。你为了啥呀？ Few shops are in business during the Chinese New Year, and as Zhang is young and lacks life experience, she's not in the habit of collecting props. Today, she leaves empty-handed. 带着你妹一块儿来吧，你唱歌去。塑料拿，估计你不去，他够呛。 It's almost time to head back to Beijing. This holiday, she's been so busy studying the art of Foley, Zhang hasn't even had time to meet her old classmates. Horse riding is a major part of the Mongolian film Zhang is involved with. Horse hooves will make different sounds depending on the horse's location and mood. To create all of the sounds, Zhang has to continue to practice and refine her technique. Zhang has an idea. Perhaps artificial flowers will be useful in creating the sounds of stroking the horse's mane or for washing a horse. Gathering sound props is an important skill for the Foley artist. Priceless treasures may be hiding in plain sight. 不管我收获了什么，或者可能我到那一件也没买回来，但是我觉得这个过程能够让我进步。毕竟我是对这个东西在进行一个思考，我觉得是一点点的来吧。
朋友再给你打。再见。拜拜。去，然后就刻意去找东西的时候，真的是找不到。这是后来怎么发现的？也不是，我就慢溜达嘛，然后看见了，然后我就先随便的碰碰什么吧，这儿也碰碰，那也碰，这一碰，哎，这有感觉，直接拿起来就咔咔咔搅了。所以我觉得很多东西是刻意的时候，反而到可能对这些东西就，这就是需要有一个说法，就是说这需要你平时在生活当中不断的积累，就是一个老的音响师和一个年轻的音响师，就是你的积累使你成长，这绝对不一样。你俩洗澡行不行？你俩搁那吃，我搁这拖地，啊？不是让你这样哈喇子。出息！帅死了呢，这还得。这是什么呀？野外生存。哎呀，帅死了哈！你这参军去了？不要我，为什么？太大了。没有，好多大学生毕业的然后去参军。是。你说你要当特种兵，我们是不是都被你保护了？哎呀，第一个先揍你。听听听听，我一朋友就不去了，不当。你替他去。其实也够酷的。我说干嘛不去？如果是我的话，我就不回来。In today's society, where efficiency is key, it's harder than ever to find young people who can patiently study a complex skill. Meanwhile, TV and film production is not well regulated, meaning Foley sound doesn't receive the recognition it deserves. The danger that this art will go extinct is a distinct possibility. Zhang has never had the chance to put her learning into practice in the studio. She has to watch and learn and keep practicing her galloping sound, but without trying it out in earnest, she can't tell if she's made any real progress. 然后我要是去做的话，可能人家一条就过了；我要是去做这个东西，可能3、4条，耽误人家时间，因为现在不赶进度。 In a few days, Zhang will return to university for the new semester.
The deadline for the Mongolian film is drawing near, and Wei hopes that Zhang can have her first experience in the studio before she leaves. To this end, they work overtime to produce the Mongolian film. Before entering the studio, Zhang has a thought. Pumpkin and cabbage might help to recreate the sound of a cow's head falling off. 谁挨多近谁倒霉啊！不热吧？谁挨我近，我告诉你谁倒霉的，你说是不是？话筒往这边转着，来，来走。 Since this is a proper film, both Wei and Gao are involved. Thanks to Wei's reputation in the industry, the studio has a stable and long-term client base. The source keeps the studio alive, and it's how she trains apprentices. 喷点水，有看不见人了。越扇越厉害。你这拍一下，跟那按撂桌子下一样是吗？拍亮一点。那桌子也亮了。 他往上一趴，你裤给点身段，你别管他那个。不对，来，踢了一下。谢谢。身段大点啊。 The first day of production doesn't go smoothly. Zhang is a novice, and she isn't skilled at synchronizing with others. To save time, Gao recommends Zhang record a few sections alone. 你们仨出去，你们仨出去。出去。两人录，仨人。两人录。好了，两人，你就用你那方式扫，来。 近一点，话筒，离话筒近一点，就往那扫码身上那土，卤肉牛头那个，来。你好，早了，早了，又完了。再来。 很像，你别搁那么高，你越搁那么高，你越对不准。来，哎呀，等会儿，还有什么呀？ After some basic refurbishment, the international trading firm has already moved in and opened for business. 按高速跑，不是按高速跑。什么叫高速跑？ 高速你得慢点。 哦，这叫高速跑，我还以为是那种快速跑。来，你这还是不对呀。还是快，放慢点。可再。你站起来走呀都，俩皮儿。再来。对了一步，我也不知道你是哪不对。 没事，你就再来一次，它基本上差不多。因为这种高速，你也不能强调那种4个停儿。来，走。差不多就是亮了。挺好的。但是你再弄太亮了，别把草跑跑了。再加点水。 后边挺好，前面有点鼓啦，嘣嘣嘣的。你加点草，那个草没事。来，再给你点草，再来一遍，留着这条啊。好，走。 After several days, Zhang completes the sections which she designed the sound for. 有电啊，那前话筒有电。那你别动啊，我动，我这有电。拿住了，拿搁那盒里。
好。在棚里面刚开始真坐不住，我是一特别好动的孩子，就是基本上在屋里关不住的那种感觉，就也会去想，每一天都是这样，然后无休止的，然后很单一的。我觉得最难熬的是第2、3天，有些难受，但是忍着，刻意的去忍着，因为我觉得，既然你选择了，不要轻易的去放弃。所以这相反你得控制这马蹄儿这个蹄儿的那扣腕的那个感觉啊。它在平路的时候才基本上似乎扣上扣实，否则是不能扣实的。咱俩把它分析透是吧？就是你做完了，你要知道我这为什么做出来是这样。哎，是不是？上面你看，你把这个整个放大来看一看，这故事要在这儿发生了。你再回来光听一下那牛头的声音，是吧？你听这个，你要单独听这声音，有时候它也很干，是吧？对，行，挺好。这是你经过自己实践，你有最深体会，知道吗？是后来掂着一下，是你那大白菜所产生的作用。Today, Zhang heads back to university. She still has 4 years of study to complete. The road which may see her become a true Foley artist has only just begun. 检测中心表示，目前全市的 PM2.5浓度仍然维持较高水平，共计车辆为中途到严重污染，建议市民尽量避免户外活动，到岗位。梦想总是遥不可及，是不是应该放弃？花开花落又是雨季，春天的你在哪里？心事如同奔流的江河，一去不回来不及倒退，只剩下麻木的我，没有了当年的热血。看着满天飘零的花朵，在最美丽的时刻。但这一份工作在干活着，有很多老百姓是因为我们这开粮的这个部队过得很，他不体谅我们一个辛苦。你也是做生意的，俺是做生意的，没厂路战场嘛，收卖的时候跟战场一样。